Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали оилавии мо. Ман имрӯз бо хоҳиши як хоҳарамон торти бо шир тайёркардашударо нишон медиҳам, яъне бисквити бо шир тайёркардашуда. Барои торти мо чунин маҳсулотҳо лозим аст: 3 дона тухм, 10 қошуқ шакар, 10 қошуқ шир ё ин ки кефир, 10 қошуқ равғани растанӣ, 10 қошуқ орд, 10 грамм ванилин ва 10 грамм разрихли тел. Инчунин барои шоколаднӣ шудани торт 2 қошуқ какаоро истифода мебарем. Чӣ хеле ки дида истодаед, дар аввал 3 дона тухмро лат мезанем ва пас он шакарро низ лат зада шир ё ин ки кефирро омехта мекунем ва разрихли тел, ванилин ва инчунин равған ва ордро низ омехта карда 2 қошуқ какао ҳамроҳ карда хамири ба мисли қаймоқ омода мекунем. Камтар намакро низ аз хотир намебарорем. Какао ва 3 қошуқ шакарро бо ҳам омехта мекунем. Баъдан 5 қошуқ ширро рехта анамихел омехта карда ба рӯи оташ мегузорем ва тез кофтан мегирем, то ин ки такаш начаспад. Як бор ки ҷӯшид, 1 минут 1 дақиқа мегирем ва 50 грамм сливочное масло меандозем
و تا خنک شدنش نگاه میکنیم. وقتی که گلازور خنک شد و بیسکویت ما هم که خنک شد، با درون گلازور چهارمغز یا اینکه یگان خیل مغزی دلخواهی خود را ریخته اون با هم آمیخته میکنیم و برای تورتمون با خواهش خود میریزیم. نگفته نماند. رحمت دخترو برای دستگیریتان، برای سخنهای نیکتان، برای لایک و کامنتاری های نیک از شما خداوند راضی باشد. خدا خواهد ما هم در نوبت خود ویدیوهای جالب و دیدنی و فایده آور کوشش میکنیم که پیشکشی شما گردونیم. باوری دارم این تورت یا اینکه پیروگ به شما خیلی پسند می آید و آدمانی که تفتان نداشته باشند آنها هم می توانند چنین تورت یا اینکه پیروگ را در دیگ یعنی سکواراتکا تیار کنند در علاوه پست. خیر دوستان، تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.